الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس بسم الله الرحمن الرحيم قالوا رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وجاكرين والحمد لله رب العالمين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملانہ رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا اور رسول اور انبیاء میں اور رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے جس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں ہے جس کا مرتبہ صدیق اکبر کا اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. غدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے.
خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ لائق سب تعظیم بزرگوں، وریلوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارا بچاؤ، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین کی عطا کرتا توفیق نے ہدایت سے اج این آؤں اسرائے محرم جی تریجی واد ان تریجی تقریجی مجارہ شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ اجی حاضری کے پانچ عقیدت محبت ان ذکر کے قبول و منظور فرمائیں۔ معزز حاضرین، گزشتہ رات آپ حضرات کی خدمت میں مجارہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی شان عظمت ان مقام ان مرتبے متھے پانچ چند ٹائم لا کرے حضور جی سیرت متھے، حضور جی اخلاق ان کردار متھے پان روشنی پھگایا سی، پان بیان سماعت کیا سی۔ پو وعدے کے مطابق کال جی تقریر جی مجارہ وعدو کہے ہوس کہ انشاءاللہ آپ کی کال جی تقریر خلیفہ اول یارگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شان عظمت مقام ان مرتبے متھے پان روشنی وجبو ان آپ جی شان پان سماعت فرمائی ہو۔ تو سوتی پہلا کہ ابو بکر صدیق جو کو نام ہو ای زمانے ظاہریت کے مجارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ایمان کے مجارہ نہ آیا تو اکثر این مجھے تقریر کے مجارہ سماعت کئے ہوتا کہ دورے ظاہریت کے وقت کے مجارہ ابو بکر صدیق جو نالو، آپ جو کنیت، آپ جو لقب عبدالکعبہ چیز مجارہ اچھیلو، ابو بکر صدیق جو نالو عبدالکعبہ چیز مجارہ اچھیلو انہیں تینکنا بعد ایمان جے مجارہ داخل کیا تو حضور علیہ السلام نام عبداللہ رکھیں، کوئی آپ کے والد جو نام ہے ابو قحافہ، یہ آپ کے والد جو نام ہے وہ آپ کی جو کو خاندان جن خاندان سے نسبت رکھ داوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای قریش خاندان سے آپ نسبت رکھ داوا انہیں جو کو آپ جو قبیلوں ہو تمیم قبیلے جو آپ تعلق رکھتا ہوا انہیں تمیم قبیلے جو آپ جو ویوٹ ہو وہ آپ ابو بکر صدیق جو جنم آپ جی جنم بھومی تو مکہ شریف کے مجارہ عیسوی سن 563 کے مجارہ حضور علیہ السلام کنا اڈائی ورے پہلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنم تھو انہیں آپ جی ولادت تھی مکے جنجارہ عیسوی سن 563 جنجارہ۔ وہ دیکھنا بعد خلیفے مجارہ اول خلیفہ پن حضرت ابو بکر صدیق گئی، وہ آپ کو لقب صدیق بنائے انہیں عتیق بنائے، عتیق کی مانیا سچو، صدیق کی مانیا سچو بولے والو انہیں سچو چے والو، یہ آپ جو ایمان بنے کنا بعد آپ کی کنیت لقب انہیں نام آپ کے ملے جے مجارہ حضور علیہ السلام جے
वती आपके इनाम लो। वो खैर हाणे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी जेको ईमान कना पहले जी जेको आदतूं अने ख़ुसूसियतूं हुयूं त अक्सर ऐं सुनी चुका है कि पहले नंबर जे मिजारा कि आप कदे पंहिंजी जिंदगी जे मिजारा कदे बुत परस्ती न कयो। आप कदे बुत परस्ती न कयो। ये पहली खुसूसियत जी, ये आपकी पहली खुसूसियत हुई। वो बे नंबर जे मिजारा ज़माने ज़ाहिलियत जे मिजारा अरब जो उ मामूल वो, अरब जो उ उसूल वो कि अगर अरब जे मिजारा मक्के जे मिजारा शराब आम हो अने शराब इन रीते आम हो कि हर हिकड़े जे घर जे मिजारा शराब जी कोठियूं अने शराब जी टांकियूं भरेलियूं आहिनि। अने इन में जानी अगर कोई शराब जो आदि न होए, शराब न पीदो होए तो उनके अरब जा लोग, अरब जा मारू उन वक्त जे मिजारा उनके नामर्द जे मिजारा पीदो हो। कहीं इंसान नामर्द है, पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन जमाने जे मिजारा पर, जमाने ज़ाहिलियत जे मिजारा पर आप कदे शराब के हथ न लगाए। अने शराब तो वो बाद जे मिजारा हराम थियो। को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत बिलाल के थियो काहे बिलाल मक्के की गली जे मिजारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कराए कहाने अज बेटानी मक्के की गली जे मिजारा ऐलान करी वजो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज शराब के हराम कहिए था। अरे मक्के के मिजारा ये आवाज गूंजे। हजरत बिलाल कहता कहीं आवाज ने ऐलान लगाइंदे लगाइंदे और मक्के की गलिए के मिजारा विंदो आयो से अने जड़े पाछो वरियो से त कसम खुदा जी इने हिकड़े ऐलान मथे, इने हिकड़े फरमान मथे जड़े औ मक्की की गलिए में जानी अरे जड़े औ पाछो वरियो से त कसम खुदा जी मक्के की गलिए के मिजारा शराब जी नदियों अने शराब जा नादा वही पिया। जिन जिन जे घर जे मिजारा कोई जे घर जे मिजारा कोठी में शराब हो तो वो कोठी सीके शराब के हारी वधे। कोई जे घर जे मिजारा मटके में शराब हो वो मटके सीके शराब के छड़ देने। कोई जे हथ जे मिजारा वाटके जे मिजारा शराब हो लबे जे करीब हो हुजूर जो फरमान सुयो उन ताने उन वाटके के उन प्याले के शराब जो बरेले के गा करी वधो। ये अबू बकर सिद्दीक जी खुसूसियत हुई कई जाहिलिए जे मिजारापन कदे बुत परस्ती न कयो अने शराब के हथ न लगाए। वो बात के मिजारा अबू बकर सिद्दीक हिकड़ा वडा ताजीर हुआ, वडा व्यापारी हुआ अने व्यापारी पन कपड़े जा व्यापारी अने इन कपड़े के व्यापारी मिजाजपन रेशमी कपड़े जा व्यापारी अने ताजीर अबू बकर सिद्दीक हुआ। अने इतला वडा व्यापारी कतरे गामे जे मिजारा आप हुकूमत हलाए रहा हुआ व्यापारी जे मिजारा। व्यापारी का जो प्रमुख होए इस प्रमुख पद इतरे गाम जे मिजारा अबू बकर सिद्दीक हलाए रहा हुआ। ये एड़ा वडा तिजारत हुआ। इन तिजारत के मिजारा इतनी माहिरियत हासिल कई हुआ अबू बकर सिद्दीक। वो देखना बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अने अबू बकर सिद्दीक जी वो आदतों तो सेम थयूं थे कि न कहीं हुजूर बुत परस्ती कयो, न कहीं अबू बकर कयो, न कहीं हुजूर शराब के हाथ लगाए, न कहीं अबू बकर सिद्दीक शराब के हाथ लगाए। वो आदतों तो मिले ही होते प्लस के मिजारा तिजारत के मिजारा अबू बकर सिद्दीक की तिजारत जो धंधों पर कपड़े जो
حضور جو دندوں پن کپڑے جو تے دندے جے مجارا پن سیم عادتے جے مجارا پن سیم انے بوئے پنڈ دوست پنوا بوئے پنڈ دوستار پنوا ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام وہ دیکھنا بعد ایک زمان ابو آئے ہجے ایمان جے مجارا داخل نہ کیا ابو بکر صدیق ان وقت جے مجارا ابو بکر صدیق تجارت لا کرے کتابیں جے مجارا ہے تاریخ دمشق جے مجارا ہے کہ آپ کی عمر آئے تو وڑے جی ابو بکر صدیق کی انے آئے تو وڑے جی عمر جے مجارا سام ملک سام یا ملک دمشق جے مجارا آپ کی تجارت ملک یمن جے مجارا تجارت کرے لگا انے تجارت جے دوران ان وقت جے مجارا اگر کوئی بے گام جے مجارا تجارت کرلا ونے تو ان جے مجارا مرے ویپاری جو قافلو ہوئے 4 5 یا 8 جانے جو قافلو ہوئے انے کوئی گام جے مجارا ونے انے جے سدی او ویپار پورو نہ تھئی ونے تجارت پوری نہ تھئی ونے او مال وکاجی نہ ونے تے سدی ای اوڈا بے گام جے مجارا ہوئے وہ چاہے 5 ڈی لگے چاہے 8 ڈی لگے چاہے 15 ڈی لگے ای مال کے پورو کریے نے واپس اچھے ان مجارا ان ٹائم جے مجارا ابو بکر صدیق کی آئے وڑے کی عمر ملک سام یا یمن جے مجارا کرے ویپار کرے لا تجارت لا کرے لا ان وقت جے مجارا ہڈا مدینے جے مجارا حضور علیہ السلام کی عمر 40 ورے جی 40 ورے جی عمر جے مجارا اعلان نبوت جو اعلان کیوں کہ آؤں اللہ جو رسول ہیں آؤں اللہ جو نبی ہیں اینا ایڈا ابو بکر صدیق کی دوران تجارت کے مجارا ملک شام یا یمن کے مجارا آپ کے ہندو خواب لگے تو انے خواب کے مجارا ابن سیتا کہ ہکڑو آخری نبی اکیدو ان نبی جو نام محمد ہوندو انے آؤں ان جو ساتھی ہوندو سے ای جڑو خواب لدو تا آپ ویچار دے مجارہ کئی رہا خواب کی تعبیر کا ڈھائلہ کرے گیا اوڈا تلاش کئیے تا کہ خواب کی تعبیر کیر کرے تو ان وقت جے مجارہ ملک شام یا یمن جے مجارہ بچسو نے نیو وڑے جو ہکڑو بزرگ ہکڑو ضعیف اوڈا جو راہی کو ان وٹے ابو بکر صدیق بنیتا بسوں نے نیو وڑے جو راہی کو ان وٹے بنی کرے پنج سونے کے سنائیے تا کہ مکے انگلی تے خواب لگو وہ راہی جو کو بسوں نے نیو وڑے جو راہی کو یہ ابو بکر صدیق کے انٹانے چاہے تو جو نالو ابو بکر ہے کہ جی ہاں تو کن قبیلے سے تعلق رکھے تو کن قبیلے سے تعلق ہے کہ تمام قبیلے سے تعلق ہے کن خاندان سے تعلق رکھے تو قریش خاندان میں جا رہا ہیں کہ ہاں ہم قریش خاندان میں جا رہا ہیں تارے انٹانے چاہتا ابو بکر صدیق کو رائٹ چاہتا کہ تو جی نائی کے مدھے دل رہے تو جی نابی جو کو آئے ان مدھے ہکڑو دل رہے ای دل مکے وطا راہی چاہے تو ابو بکر صدیق کے ابو بکر صدیق جو ایک کلا یہ آؤ نوتا ریندو سے تو وہ رائی ابو بکر صدیق کے چاہے تو کہ اگر تو کہ سونے کی تعبیر بھگتی ہوئے تو کہ سونے کی تعبیر تو کہ سننی ہوئے تو اے ابو بکر تو کہ سونے کی تعبیر کی تو جی نائی متے جو کو دل رہے ان دل متے تو جی تعبیر ہے ابو بکر صدیق انٹانے پھر جو جبو ادر کہیے تا ڈسیتا تو رائٹ نہیں تو ابو بکر صدیق کے نائی متے دل رہے ہاں ہدا کوئی کی خبر نہ ہے اس دل جیتا ابو بکر صدیق کی خبر ہوئی پر انجے مجارہ ہکڑو پوائنٹ ملے تو مجھے چون جو مقصد ہی ہے کہ ابو بکر صدیق سوائے کوئی کے خبر نہ ہوئی کہ ابو بکر صدیق کی نائی متے ابو بکر صدیق کی نابی متے دل جو نیش
نشان ہے ارے رائٹ چاہے تو ان متھا پا کے خبر ای پئی تو رائٹ کے کن خبر نہ ہوئی ارے رائٹ پر ان کتابیں جو مجارا واچے ہوئے کہ ہکڑو نبی اچی دو ان نبی جو ساتھی ہوں دو ان نبی جو ساتھی جے نابی متے کن جو نشان ہوں دو تب پاکے سمجھ ای پئی کہ خبر ای پئی کہ ابو بکر صدیق جو کو لقب عتیق جو ملیو ارے سچائی جو سبق ملیو اللہ تبارک و تعالی ابو بکر صدیق جو سچائی جو ذکر پہلے کتابیں جو مجارہ کری انہیں پوئی کتابیں جو مجارہ آئے کہانے جڑے نبوت جو اعلان حضور کہوں ان وقت جو مجارہ حضور جو عمر 40 ورے تھی تو تقریباً ان حدیث سے مطابق ایک خواب انے کتاب کے مطابق ان ٹائم جو عرصو اگر پا نیری کو تو 20 ورے نکلی ہوا خواب کے ابو بکر صدیق کے 20 ورے پہلا خواب لدو ہو کہاں وہ اتنی آخری نبی اتنی ان جو یار انے دوستار بندو آنے ہدا نبوت جو اعلان کہوں آنے ابو زید اتبا صحبہ جکو اڑا جا وڈا ہوا امرے وچار کہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جو اعلان کرے تو ترے انٹانے کوئی واندو نہ کرے انٹانے کوئی فتنو نہ تھے بلکہ میرے ابو بکر صدیق کی وات نری نہ اٹھاؤ ابو زید وچار کرے کہ جن محمد کیا وقان ابو بکر صدیق کرے تو آج ہی پا گال ابو بکر صدیق کے چوبو تا ابو بکر صدیق ان محمد مت غصے تھئی وردو خار ماری دو انہیں برو بلو چون دو لہذا ابو بکر صدیق تجارت کی گرد سے جڑا بارہ ہلیا گیا انہیں جڑو ابو بکر صدیق آیا ابو زید ابو بکر صدیق کے چاہے تو آئے ابو بکر صدیق تو کہ خبر ہے اج مکہ جے مجارہ کرو گال تھی نبوت جے اعلان کرنا بعد حضور علیہ السلام معراج جو بیان کیوں کہاں اللہ جو نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پنجی بارگاہ جو مجارہ مکے بولا ہے مکے معراج نصیب کرے اور رات کے ندے عرصے جو مجارہ معراج کہو سے مسجد اقصی میں سے کوئی سط آسمان پار کہو سے سدرت المنتہا میں سے لا مقام میں سے اللہ سے 9000 کلام کہو سے جنم اور جنت جو ہم موئنوں میں سے ہر ایک آسمان متے فرشتے سے ملاقات کہو سے ہر ایک آسمان متے ہم نفل نماز ادا کہو سے یہ پورو واقعہ سنائیے تھا انہیں موز جو ان کے جو آجے حضور کے جو کو معراج جو موز جو ملے موز جو ان کے جو آجے کہ آجے انہیں مجھے عقل میں نہ بیئے پر ایمان ان کے جو آجے کہ ان موز دے متے ان متے گال متے عقیدو پانچو قائم رکھنو ان کے پکو ایمان جو آجے پانچو عقیدو ہے کہ حضور علیہ السلام رات کے ندے عرصے کے مجارہ معراج جو سفر کری آیا ہوگا آنے ایڈا ابو زید حضرت ابو بکر صدیق کے جائے تو ہے ابو بکر صدیق تو کہ خبر ہے محمد نبوت جو دعو کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جو دعو کرے تو کہاں اللہ جو نبی ہیں ان تانے ابو بکر صدیق بیچار کہوں کہیں گال تا مکے پہلے خبر پئی ہوئی او کتاب کی مجارہ مکے ان جو جواب ملی ہوئی لہذا ابو بکر صدیق ان تانے ابو زید کے اودا سیدھا جواب نہیں کرے آدھا آوڑا جواب نہیں کرے انہیں فوراً حضور جی بارگاہ جو مجارہ گیا حضور جی بارگاہ جو مجارہ ولی کرے حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ڈائریکٹ ایمان کی دعوت کیے تھا ان تانے ابو بکر صدیق چون چاہ کرے وگر سوال جواب کرے وگر فوراً ان تانے جواب کے مجارہ ابو بکر صدیق کہتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق
ان ڈانے سچائی متے قائم رہی کرے ارے چوں چاں کرے وگر سوال و جواب متے ولی کرے انے حضور علیہ السلام متے کلمو پڑھی کرے انے دائرے اسلام جے مجارہ آئے ہو اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 33 جے مجارہ فرمائے تو کہ والذین جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون اے مجھا حبیب جو کو سچا آئیے آؤ جن کے سچو بنائے کرے ہلائے ہوئیاں آنے ان سچائی متے لبیک چاہی کرے آنے جو کو لبیک چاہی کرے منی کرے ان کے ابو بکر صدیق تو آئے یہ واقعہ سنی کرے فوراً ان تانے دائرے اسلام جن جا رہا ہے آنے پوئے کرے میراج جو واقعہ سنائے حرم کے نجارہ حضور علیہ السلام ان تانے ابو زیل کرے حضرت صدیق اکبر کے چے کہیں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای چاہتوں کھاؤ ندے عرصے کے نجارہ میراج کری آئے تا اے ابو بکر کرو تو جی دماغ کے نجارہ ایک گال بھی تھی تو جے دماغ کے مجارہ ایک گال سمجھا دیتی کہتی ندے عرصے کے مجارہ اتلو لمو سفر تھئیتے قسم خدا دی ان تانے پر عتیق علیہ صدیق ان تانے کہتا کہ اے ابو زیل ای کی کہہ رہا ہے کہ ابو زیل چاہے تو ای اوپان تو محمد جن پتے تو ایمان نہیں آوے ہے جن جو تو آگر پاچر دیئے تو جن جو تو دل کے مجارہ اس طرح دے تو وہ محمد چاہے تو ان تانے حضرت صدیق اکبر کہتا کہ اے ابو جہل قسم خدا دی اگر مجھا آقا محمد رسول اللہ اگر تیری زمان مجانی بھی گال کہے ہوئے تو ستر کا آؤ قبول کیا تو انہیں منع تو کہ حق گال ہے انہیں حضور سچو تیئے آئے کہتی واج مجارہ میراج کری آئے یہ ابو بکر صدیق کی شان ہوئی آپ صداقت کا ایسان ہوئی سچے جی ان تانے فوراً قبول کری گئے یہ ابو بکر صدیق کی شان ہوئی وہ ابو بکر صدیق کرے ایمان جے بجارہ اچھی رہا تو گھنے واقعہ کتابیں جب ملے گا پاکے گھنے واقعہ اڑائیں کہ ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام جے ساتھ جے بجارہ ہے نیرو آئینے آم پر چوتا حضور جے ساتھ جے بجارہ تیر کے لیا ایکڑا حضور ابو بکر صدیق انے عمر فاروق ترے جانا ساتھ جے بجارہ مدینے میں ابو بکر صدیق عمر انے حضور کوئی سفر جے بجارہ ابو بکر صدیق عمر حضور جنگ جے بجارہ ابو بکر صدیق عمر انے حضور دنیا جے بجارہ ترے ساتھ میں ابو بکر صدیق عمر انے حضور انے قسم خدا کی اج قبر جے بجارہ آرام فرمائی تائپن ساتھ جے بجارہ حضور ابو بکر انے صدیق انے عمر فاروق اج پر ساتھ جے بجارہ یہ ابو بکر صدیق کی شان ہوئی وہ آپ جا گئے واقعہ ملے گا پر ان مجانی جڑے جڑے حضور علیہ السلام کے جڑے حکم گئے کوئی پر چیز جو کرے مال کی ضرورت پئی دین کے ابو بکر صدیق ان تانے لبیک چاہی کرے پھر گھر کی جا گھر لٹائے ودوں ارے کرے جہاد نہ کرے ضرورت پئی ابو بکر صدیق ون نمبر ایمان کے بجارہ کن اگر نبوت جو اعلان کیو انہیں ایمان میں اگر کوئی اول آئے ابو بکر صدیق آیا پر ایمان کے بجارہ ایڈا اطلاف کرے وارا اطلاف کریے گا چے وارا چے کا کہ اول ایمان کے بجارہ ابو بکر صدیق نہ ہوا چہتا کہ مولا علی مشکل گسا ہوا وہ اعتراض کرے والا چہتا کہ اول ایمان کے بجارہ آچے والا ماں خدیجت القبرہ ہوا بن ای میل تروئیں چیزیں کے ساتھ یہ بجارہ ملائے کرے علماء
کرام ان کے آسان طریقوں بتا رہے ہو کہ اگر مردے کے مجارہ اگر پہلو اول کو ایمان کے مجارہ داخل جو ہوئے تو مردے کے مجارہ ابو بکر صدیق کہی ہیں. اے بچے کے مجارہ اگر کوئی اول کے مجارہ ایمان کے مجارہ داخل جو ہوئے مولا علی مشکل کشائیں. انہیں عورتیں کے مجارہ اگر کوئی پہلو کوئی ایمان کے مجارہ داخل جو ہوئے ماں خدیجۃ الکبریٰ. اور جڑے ایمان کے مجارہ ابو بکر صدیق اچھی گیا تو کوئی مکی زندگی ہوئی آپ کی. اور مکی زندگی ایڈی ہوئی کہ 53 وریں کے مجارہ 82 یا 83 قرآن کی آیتوں میں مکے میں اترے اور باقی میں مدینے میں اترے. قرآن کے مجارہ جو کو سوٹ ہوئے یہ مکی پنائی اور مدینی پنائی تیمہ 83 یا 82 صورتوں میرے مکی صورتوں ہیں. اور مکی کے مجارہ جیسو دی حضور علیہ السلام رہا تیسو دی کہنی مکی کے مجارہ جنگ نہ تھا. حضور علیہ السلام کہنی جنگ نہ تھا. کلا کرے کہ مکو جو کو آئے ای مکو رحم ہے اڈا اللہ کی رحمتوں مکرے تھی. ای امن جی جگہ ہے انہیں سانتی انہیں امن جی جگہ مکے کے مجارہ کہنی جنگ نہ تھا. وہ ہکڑو وقت ای بنائیو فجر جو وقت وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھائے کنا بعد صحابہ کرامے کے انہیں مرے ماروے کے جماعتیں کے درس دیدہ ہوا. آئی انداز کہی جا کہ فجر جو وقت کیوں ہوئے تو کتنے وقت تھیے تو حضور علیہ السلام درس دنو ان ٹانے حضور علیہ السلام چاہتا کہ آج کوئی بیمار کو سیکھے کری آئے ہے. ان ٹانے ابو بکر صدیق کو بات کیا تھا فجر جو وقت ہے. ابو بکر صدیق کو بات کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ بیمار کو سیکھ کری آئے. وہ بات کے بجارہ حضور علیہ السلام چاہتا کہ آج غلام کے آزاد کے کرایا ہے. ابو بکر صدیق فری ہو بات کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ غلام کے آزاد کریں. حضور چاہتا کہ غریب کی مدد میں کرے ہے. ابو بکر صدیق چاہتا آؤں کہے یہاں. حضور چاہتا پتھی کے پانی کے دھارا ہے. ابو بکر صدیق چاہتا انٹانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا کہ اے ابو بکر صدیق ارے ہیڈی نیکی ہے جب جارہ تم پہلو آئیں پر اے ابو بکر صدیق آج آؤں چاہتو کہ رب فرمایا ہے کہ جنت جا 8 دروازہ آئیں. ان 8 دروازے میں جارہ ہر ایکڑو نیکی وارو الگ الگ نکر دو. حج وارو وہ حج کی نیکی کھڑی پنجے دروازے ماں نکر دو. جگات وارو جگات کی نیکی کھڑی وہ پنجی دروازے میں جارہ نکر دو. پر اے ابو بکر صدیق ارے جنت کو یہ 8 دروازے میں جارہ جو کو جنت کا 8 دروازہ ہیں تو کہ 8 دروازے میں جانے نکری کی جھوٹ ہے. بلکہ اے ابو بکر اے جنت کا 8 دروازہ اے پکاری لے آئے اے طلب کری لے آئے کہ اے ابو بکر صدیق اے نور بجانے لگو. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہوئی. 8 جنت کا دروازہ ابو بکر صدیق لا کھلا ہوا. وجہ نے کارن کہ ابو بکر صدیق اتنی ندی پر نیکی کے لئے چھڑیدہ ہوا. اتنی ندی نیکی کے لئے چھڑیدہ ہوا ابو بکر صدیق. پورے ان سے مجارہ ابو بکر صدیق کے حضور علیہ السلام کیوں کہ اے ابو بکر صدیق اللہ جو فرمان ہے وہی کے ذریعے سے مکچے کے مجارہ ہوا ہے کہ اے ابو بکر صدیق اکڑو دین ہوا چیدو اے مجھا نبی اکڑو دین ہوا چیدو تو کہ حضرت کری انہیں مکہ بجانے مدینے ونو کھپ دو. حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے کہتا کہ اے ابو بکر صدیق پانچے ہتری رات ایری ہوندی پانچے حضرت کری مکہ بجانے مدینے ونو کھپ دو. ارے کتابیں کے مجارہ بیان ہے کہ ابو بکر صدیق کرے حضور جی زبان مجانی سویا ان رات وٹا ابو بکر صدیق کہنی رات کے وقت کے مجارہ آرام نہ فرمایا.
केली रात जो सुताना बल्कि जड़े जड़े रात जो वक्त थिए अरे उठे के सरो सामान अरे कजावे मते बदी करे अने रेडी करे उठ के अने पिंड दरवाजे मते तैयार उभा हुए अने दिल से मिजारा ई विचार होए कि कदे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे जो पाके हुक्म दींदा अने जड़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म आयो हिजरत जो उन तारे अबू बकर सिद्दीक की तहलील मते आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे कुर्बान बनो अबू बकर की शान मता अरे कुर्बान बनो अबू बकर की किरदार मता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जहां ने जो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह एक गुलाम अने यारे घाट के दरवाजे मते विली करे अने आवाज देता कि ऐ अबू बकर कसम खुदा की उन तारे अबू बकर कहता कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह यहां तो गुलाम अबू बकर सिद्दीक हाजिर है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछेता ऐ अबू बकर सिद्दीक ये आई हेदी तैयारी जे गुजारा आवाज देने के पानी जो लब्बैक और तैयारियां अबू बकर सिद्दीक जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दी आई चावा उन दी वटा उन रात वटा अज दी सुधी केनी और रात जो सुतो नहीं और रेडी दिया कि कदे हुजूर बोलाइए केड़ा एड़ो नथी कि हम निदर जे बिचारा वा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार-बार मुके आवाज दिए अने आऊं निदर की आराम जे बिचारा सुतो वा लिहाजा अकेला करे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आऊं तैयार रोज उबो वा तो हाने एडा हिजरत करी था हाने एडा नबूवत जो ऐलान कयो वो इनके मिजारा करे दुश्मनी वदई अबू जहल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुको जुको ईमान गिंदा आया उनी मिणे के तकलीफ देने ला लगो मक्के वाला तकलीफ दिनो हुक्म अची वियो हिजरत जो अबू बकर सिद्दीक के साथ हुजूर मक्के के छड़ी करे यानी मदीने के सफर जे मिजारा बने हाने घर जे मिजारा अबू बकर सिद्दीक एकड़ा आप जा वाली जिनकी नजर हलई हुई नाबीना वा ईमान जे मिजारा दाखिल न थिया वा बे नंबर जे मिजारा अबू बकर सिद्दीक जा साहिबजादी वा अने टे नंबर जे मिजारा अबू बकर सिद्दीक जा फर्जन वा अबू बकर सिद्दीक पंहिंजी नियाई के कहता का असा हिजरत करी अने मक्के में जानी मदीने में नोता पर हाने विच जे मिजारा गार जे मिजारा असा जो त्रे दी रोकान होंदो हाने इन त्रे दी जे रोकान जे दौरान रोज असा के ओड़ा मानी पुजाए वंजे ई पिंजी साहिबजादी के कहता अने पोइ फर्जन के कहता का असा इन गार जे मिजारा त्रे दी उदासी अरे मुझा फर्जन तू तो जी बकरी के खड़ी करे अने उन गार मते अची के अने मोहम्मद मुस्तफा के दूध से सैराब कराइए बनाए बेटा तू जरे गार जे मिजारा अचे तब पहले तू मुझे बाद जे मिजारा तो जी बकरियों है तो जी बकरी कना तू आगर मुझे खुदा करे कि मक्की वाला असा के लजदे अचे अने किदा एरो नथी तो जी पग के निशाने मथानी ये अंदाज लगाए करे अने गार सुधी अची करे अने मोहम्मद मुस्तफा के तकलीफों अने इजाजिए बल्कि तू आगर रोजे अने बकरी के पास रख के लिहाजा तो जा पग जा को निशान है बकरियों के पग से मटी ई चई करे अबू बकर सिद्दीक निकरे था गारे शोर जे मिजारा जरे पुजे था हाने ई चढ़ाई गारे हिरा बना पर वधा रहे है गारे शोर जी चढ़ाई है जो कोई सीधी चढ़ाई है हाने इन चढ़ाई जे मिजारा अबू बकर सिद्दीक के एकड़ो ख्याल आयो कई गार जे करीब न पुजी आया पर हाने मक्के वाला असा के गोदेला पर निकरिया हुंदा हाने अगर गोदी ने हिते सुधी पुगा अने असा बुजाने जा पग दिसी करे अने गार सुधी पुजी अचींदा त
لہذا ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں گار متے ہلو ہے بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مجھے کھمبے متے ویو ای مجھے کلے متے ویو لہذا مجھے کلے متے کھڑی کرے ارے آپ کے گار متے بجائے قسم خدا جی آؤں تو ان گار جو مہینوں کہے ہوئی ہیں پر آرام سے آنے جو کو اجا رستہ ہی پکڑ چیئے متھانی پا چڑھوں تن تائیں پن اڈائی تھی 3 کلاک لگے ارے وردی تا پانکے پنکے پن درا لگے کہ پانکے ریلی مو جلی جلی آنے اتر نو کھپے جناب اسپیڈ کہیوں تا پان ڈائری سیئے تے نیچے آتو ایڈی دلام گئے نے جو کو پانچا عمرے وارا پانچے گام مجانی بنے تا انہی کیا ہوتری ای بلانگت کیا تو حاجیے کے کہ جڑے عمرے لا کرے بنو آئی مکی جے مجارا بنو تو خریدیے جے مجارا اڑا خریدیے نے شاپنگ جے مجارا بیان نہ دی جا آجو وقت فضول جے مجارا نہ لائی جا بلکہ مجھے بلانگت یہ ہے کہ جڑے مکی جے مجارا بنو حرم جے مجارا بنو اور مکی جے مجارا وہ محمد مصطفیٰ دی یاد ہوئی ارے مکے جے مجارا گارے ہلا ہے مکے جے مجارا گارے سور ہے ارے اڑا دائی حلیمہ جو کر رہا ہے ارے اڑا دائی حلیمہ جڑا حضور علیہ السلام ارے ودا پہ آئیں جڑا حضور علیہ السلام جو سینو چاٹ کے وہ ان جگیا ہوئی آوی آجیے کے لی بلامن کہیا تو کہ جڑے مکے جے مجارا آجا 7 یا 8 دی ہوئے این بیو جیارتوں بھلے کہو پر ای جیارتوں گارے ہلا ارے گارے سور جی جو کو زیارت ہوئی ای آکے معلم نہیں کرائیے آجے دور والا نہ کرائیں دا بلکہ آجے کھرکلے سے اڑا ونی کرے انہیں گار متے چڑی کرے اڑا ای نیری جا قسم خدا جی آجو ایمان گوائی دی دو کہ اگر کوئی سچو ایمان وارو ہو ابو بکر صدیق ہوا ارے کوئی جو ایمان قبول ہو ابو بکر صدیق ہوا ان گار متے چڑی کرے اڑا پورا کاتو نفل ادا کئی جا ارے اللہ دی بارگاہ دے مجارا دعا کیا کہ اے پروردگار اے آسا جو حبیب محمد مصطفیٰ آرام کہوں ہو اے پروردگار آسا جو کو سفر ہے تو دی بارگاہ دے مجارا حجوج سجدے کو قبول کئی یہ خاص بلا پر ہے جو کو حاجی عمرے تے بنے تھا پونجے مجارا دائی حلیمہ جڑا ہوا بنو سعد اڑاپن ای حاضری دیجا کلا کرے آجو ایمان جو اڑاپن عقیدو مضبوط تھی دو اڑا ای میری دا کہ دائی حلیمہ جا کٹلا گھروا ارے ان گھر دے مجارا دائی حلیمہ پر ہوئے ان گھر دے مجارا ارے دائی حلیمہ جا صحبت پر ہوئے ان گھر دے مجارا محمد رسول اللہ جو بھی گورو پن پیو ہوئے ارے جڑا جڑا حضور بکری چڑھائیوں بھی جنگل پر آج موجود ہے ارے جڑا حضور علیہ السلام پہلو سینو چاہت پیو بھی جان پر آج مضبوط اڑا موجود ہے ارے ہر ایک یاد محمد مصطفیٰ جی ارے مکے کے مجارہ موجود ہے لہذا آجو وقت آئی زیارت کے مجارہ بنائی جا آجو وقت زیارت کے مجارہ کا دی جا آئی واپری جا اچھو پر زیارت کئی جا آنے ہر ایک زیارت ماتے بنی کرے اڑا بورا آتو نفل ادا کری آنے رب کی بارگاہ کے مجارہ آج عمرے کی قبولات آنے آج پریشانی کی دعا مانگا انہیں ساتھ سے مجارہ ہی پر بلا مرا ہے کہ آسان گنےگارے نہ کرے پر ایک خاص کرینے دعا کئی جا کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ نے مدینے کی حاضری آسان کے پر نصیب کرے پر خیر جڑے ابو بکر صدیق پنجے بولے متے کھڑی کرے حضور علیہ السلام کے ان گار متے کو دیتا ارے گار دے مجارہ ونے کنا پہلے حضور علیہ السلام کے ابو بکر صدیق کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہجا ہو پاؤ آؤ پہلے گار کی صفائی کریے جا ابو بکر صدیق بنیتا گار کی صفائی کریے تا پہنچے مجارہ ارے سب جا ڈر ہوتا ابو بکر صدیق ان سب کے ڈرے کے مڑے کے بند کریے تا انہیں ہکڑو جکو ڈر رہی بنے تو ان ڈر مطے ابو بکر صدیق پنجی ایلی انہیں پینی لگائیتا وجہ انہیں جڑے ای بندہ ان گھار کے نیلی دا آنکہ خبر پہنچی کہ ابو بکر صدیق کیری پنجی محبت جو اظہار کرے
અને જડે હુજૂર કે અંદર બોલાયો અને સબ અબુ બકર સિદ્દીક के ऐनी जे मिजारा डंक वजे थे कसम खुदा जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम न तो हुजूर के ओपो कयो न हुजूर के बेदार कयो पर दिल जे मिजारा तमन्ना आई हुई कि सब डंक वजे है जो जेल सरी में फैलियो किड़ा है रो नतीजे कि इन सब के जेल की वजह से मुझे आका जी आराम के मिजारा खलस किए अने मुंहटा बेअदबी थई वने पर तायपन की जेल सब जो इतलो सरी जे मिजारा फैलियो कइन सब के जेल की वजह से अबू बकर सिद्दीक के अखियां में जाने आंसू निकली था वने अने एकरो आंसू मोहम्मद मुस्तफा जे चेहरे मथे अरे अबू बकर जी सिद्दीक की शान कनेरो अरे अख जो आंसू मोहम्मद मुस्तफा जे चेहरे मथे चढ़े तो हुजूर बेदार किए था अरे पूरो माजरो पूछे था अरे उनका अबू बकर सिद्दीक कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जीव जंतु मुझे पग के मिजारा दसी हुआ है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिंज लोहा पे दहन कदी करे अने ओडा लगाए था उन ताने जो जहर जो असर होती वो मदीने के मिजारा रहा मदीने के मिजारा पुगा वो इंजे मिजारा मदीने में पन घणे वो एड़ा फितनापन थिया त जंगूपन थयूं पर आखिरकार करे हुजूर इन दुनिया में जानी रुखसत आते तो अगर कोई के मुस्लो अव्वल दिनों होए को कोई मुस्ले इमामत दिनों है तो वो जात अबू बकर सिद्दीक किया है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिंजी हयाती के मिजारा अबू बकर सिद्दीक के पिंज इमामत दी दाव्या अने मुस्लो सौंपी दाव्या अने उन दीवता अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी के मिजारा नमाज पढ़ता अने पोइ तेकड़ा बाद हुजूर जड़े दुनिया में जानी पर्दो कयो हाणे मदीने जे मिजारा हिकड़ो फितना पैदा थियो पहलो फितना ई थियो कहानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दुनिया में जानी पर्दो करी विया पर हुजूर जी हयाती जे मिजारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने वाले के एकड़ी वस्तु फिक्स कयो हो कि मिणे के जकात दीनी खपदी जो को माले निसाब है उन मथे जकात वाजिब है हाणे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सुधी वा हयात ते सुधी मारू जकात दींदा है पर जड़ हुजूर दुनिया में जाने पर्दो कयो हाणे मदीने जे मिजारा ई फितना उपया कि हाणे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हाणे असा जकात न दीबो लिहाजा हाणे एडा खिलाफत जो जोर चालू थियो हाणे मदीने के मिजारा अरे मसोरो थिए तो मौला अली मुश्किल कुसाई हजरत अबू बकर सिद्दीक उस्मान गनी उमर फारूक अने व्यापन साहबाए किराम हाणे इन फितने के सुलझाया करे एकड़े खलीफे की जरूरत पड़ी अमीरुल मोमिनीन की जरूरत पड़ी मैं अलग अलग राय दिनो कोई जो मौला अली के बनाए कोई जो उमर फारूक के बनाए कोई जो उस्मान गनी के बनाए कोई जो अबू बकर सिद्दीक के बनाए पर अल मुख्तसर कहते आखिरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईस्वी सन 32 के मिलारा 11 हिजरी के मिलारा आप इन मसनद खिलाफत मथे बैठा अने ई मसनद खिलाफत के मिजारा ईस्वी सन 634 अने 13 हिजरी के मिजारा मसनद खिलाफत मथे बैठा त ई वक्त कटलो थियो हाणे मसनद खिलाफत मथे वही पर हाणे अमीरुल मोमिनीन बने पहलो कम को कयो पहले ई जो फितना करे वाला हुआ इनी फितने सामने जंग कयो वो ब्या जुको जुको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुको पहले जी जमा हुजूर जी हयाती जे मिजारा जुको जुको वस्तु थयो अने हुजूर कना बाद बंद थई हुई ई हजरत अबू बकर सिद्दीक चालू कराया हाणे अमीरुल मोमिनीन बनी गया मसनद खिलाफत मथे वेठी पर अमीरुल मोमिनीन जो कम करो है अबू बकर सिद्दीक को कम कहिए था अरे दी जो बादशाह वक्त ही फिर जाजी रहाई जिम्मेदार अरे गांव अने मदीने जा प्रश्न के सोल कहिए था अने रात के वक्त जे मिजारा
मदीने जे गलीअ जे ॿियारा गश्त लॻाईं था अने नेरीअ था त मदीने जे ॿियारा कोई अहिड़ो त यतीम न आहे जो बुखियो सुम्ही रहियो आहे, कोई अहिड़ी बेवा न आहे जेको बुख ई सुम्ही रही आहे, कोई त अहिड़ो मदीने जे ॿियारा न आहे जेको आऊं मुंहिंजे अमीरुल मोमिनीन जे वक़्त जे ॿियारा कोई अहिड़ो दुख जे ॿियारा होए अने उनजी राति दुख जे ॿियारा गुज़री वञे, बल्कि गश्त लॻाईं था। पर बाद जे ॿियारा हिकिड़ी दिलि जे ॿियारा तमन्ना हुई कि आऊं अहिड़ी नेकी कयां कि ई नेकी कोई न करे हुए। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन अरे मदीने कना बारा अरे जॾहिं मदीने जे गलीअ में गश्त लॻाईंदे मदीने कना बारा निकिरिया, ॾिसे था हिकिड़ी झोपड़ी आहे, उन झोपड़ी जे ॿियारा हिकिड़ी ज़ईफ़ा औरत आहे। ही औरत नाबीना है, इनके घर के बिचारा बियो कोई ना है, इन औरत जो कम करे वालो कोई ना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फजर कना वहलो फजर कना पहले वनी करे उन माई के घर के बिचारा बने, उन झोपड़ी के बिचारा बने, पहले उन झोपड़ी में जानी गुआर काटिए। अरे कोई उन औरत का जो बर्तन अरे था हुए अबू बकर सिद्दीक अरे अमीरुल मोमिनीन नहीं पर उन दोषी मां जा था मां अरे कोई माइलो दूर वनी करे अने दोषी माला पानी भरी अचे, कोई खाधो बचाइए अने अबू बकर सिद्दीक पंहिंजे हथे से उन दोषी मां के खाधो खारायो। हाणे ई नेकी कयो, उमर फारूक विचार कयो कि आऊं पर अहिड़ी कोई नेकी कयां जेको नेकी अबू बकर सिद्दीक कयो हो। ई कई नेकी ई हिजरत वाली रात की नेकी अने कई दफा हजरत उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक के चौंदा बनवा काए अबू बकर सिद्दीक आई हिकड़ी नेकी मुके दई दियो जेको आई हिजरत की रात जी जेको हिकड़ी नेकी है ई हिकड़ी नेकी मुके दई दियो। आए अबू बकर सिद्दीक आ मुझी पूरी जिंदगी की नेकी आके दई दियो। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक पर ने हजरत उमर फारूक पर नेकी की तलाश में निकलिया। ई उन झोपड़ी में होगा विचार कयो कि एडा आऊं सेवा कईंदुसि ई नेकी कईंदुसि त आऊं मिड़े कना आगर वधी वेंदुसि। ॿियो ॾींहुं थियो, उमर फारूक अचे था ॾिसे था ई माई जी झोपड़ी वेठे कई पुगा झोपड़ी जे मिजारा मिड़े कम थेलो है, इन झोपड़ी जे मिजारा अरे गुआर पर निकली जो है, अरे थापन मां चाहिए है, पानी पन भरेलो है, अरे मानी बनाए करे अरे खाराली बनाए। बे दी जो उमर फारूक फजर कना पहले अचे था अची करे हिकड़ी जान जे आड़ में उभी रहता लिकी करे उभी रहता। अबू बकर सिद्दीक अरे पिठ मथे चादर विझी करे अने इन घर जे बिचारा अचे था। उमर फारूक ॾिसे था अरे अमीरुल मोमिनीन नहीं अरे घर जे बिचारा गुआर बना अरे गुआर लगाइए था अरे गुआर कढिए था। अमीरुल मोमिनीन नहीं बादशाह वक्त थापन धोए था पानी पन भरिए था अरे माई के खाधो पचाए करे अने माई के खाधो पन खाराइए था। अरे जड़े कम बताए करे हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर निकले था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नु वनी करे अबू बकर सिद्दीक की चादर हटाए करे अने कहता काए अमीरुल मोमिनीन ऐ अबू बकर सिद्दीक हाने त कोई एड़ी नेकी छड़ियो जेको नेकी असा करी सको। ऐ अबू बकर सिद्दीक हाने कोई नेकी जो असा के हाने मौको दियो। ये अबू बकर सिद्दीक जा किरदार वा ई खिलाफत जो दौर वो पर आखिरकार आप जो जड़े वक्त करीब अचे तो वने जो आप जो वक्त करीब आयो तने उन ताने हिकड़ी वसियत करिए था मदीने वाले की हिकड़ी वसियत करिए था काए मदीने वाला मुझे हिकड़ी वसियत है कि जड़े दुनिया में जाने आऊं रुखसत किया दुनिया में जाने इंतकाल करी वना तो मां आयशा सिद्दीका वटे वनी करे अने मां आयशा सिद्दीका वटे इजाजत ॾिजा अने चोजा के ए अमीरुल मोमिनीन ए आयशा सिद्दीका अरे अबू बकर सिद्दीक जी वसियत है कि अबू बकर सिद्दीक आवता इजाजत देता ए मां आयशा सिद्दीका अबू बकर चोई कि अगर मां आयशा सिद्दीका इजाजत दिए तो वली करे अने
حضور کے پہلوے کے مجارہ حضرت ابو بکر صدیق کے دفن کرے کے مجارہ آتے اگر رجا دیے اجازت دیے ماں عائشہ صدیقہ تو ٹھیک ہے نکاح ولی کرے انہیں جنت البقیع کے مجارہ مکے ماں فاطمہ جے انہیں جڑا جڑا صحابہ کرام جی مزار ہوئے جنت البقیع کے مجارہ مکے دفن کرے کے مجارہ آتے یہ ایک وصیت کہیں تھا انہیں آخر کار ارے سردی جو موسم ہو ارے سیار ہو ابو بکر صدیق کے غسل کی حاجت کئی ابو بکر صدیق غسل کئیے تا ان سی کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی طبیعت لڑکنے نہ لگی ابو بکر صدیق کی طبیعت پھٹئی آخر کار ایری پھٹئی ابو بکر صدیق ان دنیا مجانی 22 اگست عیسوی سن 634 22 جماعت الاخر انہیں 13 ہجری مجارہ ابو بکر صدیق ان دنیا مجانی رخصت کیے تھا ملی کرے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون ابو بکر صدیق در ان دنیا مجانی پردوں کری گیا ہانے میرے صحابہ کرام ہیں حضرت مولا علی مشکل کسائیں میرے جماعت ہی کرے اوبائیں ارے ان ٹانے ابو بکر صدیق کی وصیت کے مطابق ماں عائشہ صدیقہ وٹے اجازت کلا بنے تھا ماں عائشہ صدیقہ انہاں اجازت دیے تھا ارے واقع کرے طویل ہے ایڈا منائی بن تھئی ہوئی ایڈا جنگ کی نوبت بناوی ہوئی پر المختصر کہیں دے ماں عائشہ صدیقہ کہتا کہ آؤں اجازت دیا تھی اگر روزے رسول جو دروازے کھولے تو ابو بکر صدیق کے روزے رسول کے قریب انہیں مزار کی بات مجھے گزارا حضور کے پہلوے میں دفن کئی جا ادا حضرت مولا علی یا صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے ارے کفن پہرانی تھا غسل نہیں تھا ان جنازہ نماز پڑھی کرے ان جنازے کے ونی کرے ان روزے رسول کے دروازے کے قریب رکھی نہیں تھا ان کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی خواہش ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکڑو یار ہے یار کار یار سے ملے نہ کرے آلو ہے انہیں چاہے کہ اگر ان یار کے اجازت دیو تو ابو بکر صدیق حضور آج پہلے کے مجارہ دفن کیے ارے جنازے کے بارہ رکھے کے مجارہ آلو ارے ہی چاہی کرے صحابہ کرام مولا علی مشکل کو صاحب بریا حقیقہ بنے ان تارے روزے رسول جو ارے دروازوں جو کو بند ہو ان دروازوں کھلے تو انہیں قبر انور مجانی آواز دیتی ادخل الحبیب وہ حبیب ایکڑے حبیب کے بے حبیب سے ملے نہ کرے دیو انہیں ایکڑے یار گار سے ایکڑے یار کے بے یار سے ملے نہ کرے دیو ان تارے ابو بکر صدیق جو جنازو کھڑی کرے قبر انور کے بازو کے مجارہ حضور کے پہلے کے مجارہ قبر کھودی کرے انہیں الہ ابو بکر صدیق کے دفن کرے کے مجارہ آتے تو ای 22 جماعت آخر ہجری سنہ 13 کے مجارہ انہیں عیسوی سن 633 کے مجارہ ابو بکر صدیق کے دفن مدینے کے مجارہ مسجد نبوی کے مجارہ انہیں حضور کے پہلوے کے مجارہ دفن کرے کے مجارہ آتی تو اللہ تبارک و تعالی آج اجی جو کو حاضری ہے اجی محفل آنے ذکر ہے ادبن بے ادبن اگر کی غلطی تھی ہوئے اللہ تبارک و تعالی پنجے حبیب کے صدقے انہیں صحابہ کرام کے صدقے تو پہلے وسیلے سے پانچی غلطیاں کے معاف فرمائے پانچی کوتاہیاں کے معاف فرمائے انہیں اچھو پانچو ذکر پنجی بارگاہ دی مجارہ قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ آتی کال کی تقریر دور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کی خلافت انہیں آپ جو مقام انہیں مرتبہ جو پانچ ذکر سماعت پائی گو وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں سلام اجی جو کو مجلس ہے سکی نیاز ہے تو اجی نیاز سکی داتا رہی جناب بیار ادریمان بھائی طرف تھی اجی نیاز رکھے جی مجارہ آوی ہوئی اللہ تبارک و تعالی انہی جی روزی جی مجارہ بے حساب برکتو عطا فرمائے جزاک اللہ خیر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
صلوات اللہ